पांचवा हमारा बुर्ज है बुर्ज असद, लियो। लियो वालों को ये कहूंगा, कोई आपके पुराने दोस्त साथियों से अचानक मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल भी होंगे। आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए, और होगा ये या माइग्रेन हो सकता है, या सर का दर्द, या कोई छोटी मोटी चोट लग सकती है, और कोई रिलेटिव से जरा से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली लाइफ में कोई कोल्ड रिलेशन आ गए थे तो वो अब बेहतर हो सकते हैं, और जिससे भी आप कोई एग्रीमेंट करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, तो सोच समझ के साइन कीजिएगा। और जो भी बातें हो उनको आपने, अल्लाह आपका भला करे, लीगल वे में करना है। फायदे तो होंगे फाइनेंशियली, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लैनेट आपके फेवर में भी चल रहा है, और आपको कुछ नई पीआर बनाने का मौका मिलेगा, कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से मिलने के इम्कानात बन सकते हैं। और खवातीन लियो जो हैं उनको थोड़ा सा जज्बातियत से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, और अपने कामों पे फोकस रहे, और जरा अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाइएगा। अगर आप बैरून मुल्क सफर करना चाह रहे हैं तो उसके इम्कान बन सकते हैं। अगर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं उसके इम्कानात पैदा हो सकते हैं। और जरा वालिदैन के हवाले से ऐसे ही दिमाग में कोई तशवीश या कोई फिक्र आने का इम्कान बनेगा। हेल्थ के मामले में मैंने आपको कहा कि अगर कोई दिल से रिलेटेड मामला है तो जरूर एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा आपको एक चीज का और ख्याल रखना चाहिए, अपने स्पाउस, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस की सेहत का भी ख्याल रखिएगा। और मशवरा मेरा ये है कि आपको कोई भी काम गुस्से में, जल्दबाजी में, जज्बातियत के साथ नहीं करना। बहुत सोच विचार के बाद उस पर कोई डिसीजन लीजिएगा, वो आपके हक में बेहतर रहेगा। और अगर अल्लाह ना करे कोई ब्लड प्रेशर का मामला है तो उसमें भी बहुत एहतियात रखिएगा। लियो यानी कि बुर्ज असद, जी आया नो सर आँखों पे कि आप सामिया खान लाउंज का पार्ट बने। जिनके पास अनफॉर्चुनेटली अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम से अगर आपका नाम शुरू होता हो, तो ये वाला सितारा और इसकी जर्नलाइज इंफॉर्मेशन जो है मेरे लियोस की फॉर श्योर जो है वो मदद करेगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो शुरू करते हैं कि इस हफ्ते के सितारे हमें क्या मैसेज देते हैं। 15th ऑफ जून से हम इसे शुरू करेंगे, हफ्ता 23rd ऑफ जून पे हम इसे एंड करेंगे। 15th और 16th शुक्र है आसान डेट्स हैं, फैमिली एरिया के अंदर, ज़ाती ज़िंदगी में, होम फ्रंट के ऊपर कंफर्टेबल डेट्स हैं लियोज। 17th और 18th यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आप लोगों को सिर्फ अलार्म करूँगी कि ख़र्चा कीजिए, या कोई ऐसा ख़र्चा जो नागवार ना हो, वो थोड़ा सा बोझ आपको लग सकता है, या थोड़ा सा सोच समझ के स्पेंडिंग की तरफ जाइएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है यहाँ आपको अपना एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई घाटे का सौदा आपसे ना हो जाए जल्दबाजी में। तो ये 2 दिन आपने ज़रा टाइम बाय कर लेना है, ताकि जो है कई बार ये होता है कि इंसान को पता चल जाता है कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और अगर है तो फिर इससे बेहतर टाइम जो है वो आप लोगों को नहीं मिल सकता। 19th ऑफ जून से लेके 23rd ऑफ जून तक फिर आप सिक्योर हैं। तो वो जो पेंडिंग हमने आपसे ख़र्चा कराया है, इन 5 दिनों को आप बिल्कुल आंखें बंद करके लियोस अवेल कर सकते हैं। अच्छा, याद रहे कि यहाँ पे थोड़ी सी एक ट्रिकी सिचुएशन है जो मुझे आप लोगों को समझानी है। 25th ऑफ मई को एक सितारे ने जगह बदली है लियोस, 25 मई को, जिसको मैं आज आपसे बयान कर रही हूँ। उसने अपने खाना माल को जो रिस्क में डाला हुआ था वो तो वहाँ से एग्जिट कर गया। तो अब रिस्क की सिचुएशन उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं रह गई, या उतनी इंटेंस नहीं है जितनी के पहले थी। तो अब ये जो इसकी नई पोजीशन है, जाते साथ तो ये इम्तिहान नहीं लेता, लेकिन जो मेरे लियो स्टूडेंट्स हैं, अब आपको बहुत मेहनत करनी है।
ہمارے وہ لیوز جو کہ اگر کہیں ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو بہترین کنسلٹنٹس ہائر کریں تاکہ جو ہے کوئی ان کو کسی معاملے میں نہ پھنسا سکے. کورٹ کچہری ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جتنا بھی آؤٹ آف کورٹ چیزیں سیٹل ہو جائیں اتنا اس میں آپ لوگوں کی بہتری ہے. تو یہ یہاں پہ جو مجھے آپ لوگوں کو کچھ ضروری میسیجز جو کہ میں ہر ہفتے ریپیٹ کرتی رہا کروں گی, لیکن جو زیادہ مجھے فکر ایک اپنے لیوز اسٹوڈنٹس کی, پھر ہمارے وہ لیوز جن کے ڈاکیومنٹ سے ریلیٹڈ کام پھنسے ہوئے ہیں ان میں زیادہ ڈیلے تاخیر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ذہنی کوفت کا شکار نہ کرے. تو پازیٹیو رکھنا ہے آپ لوگوں نے جو خود کو ہے. اس کے بعد جو ستارے 6 جون سے جو ستاروں نے جگہ بدلی ہے لیوز, ایک ستارے نے ویسے 22 23 کی تاریخیں بھی ٹھیک ہیں, دعاؤں کی ساتھ کی ویڈیو بھی ملے گی. تو یہ میں اپنے لیوز کے لیے یہاں پہ یہ خوش ہوں کہ اس وقت کریئر میں یہ آپ کو بوم دے سکتا ہے, آپ کو ذرا سوشل لائف کی طرف آپ کو انکلائنڈ کر سکتا ہے, اور کوئی جو بزنس میں ہے, جو ذاتی کاروبار میں ہے, ان کے لیے کوئی بزنس کے جو راستے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے کھل سکتے ہیں. تو یہ کوئی بھی بلیسنگ ایسی جو ہے اس کی میں توقع کر سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی راستے جو ہے یہاں پہ کھل سکتے ہیں. پھر ایک ستارہ 19 مئی سے جس نے جگہ بدلی تھی, یہ بھی بڑا پر امید ہے. اب تک ہو سکتا ہے کس نے آپ کی کوئی اسٹرانگ ڈیزائر کو پورا کرایا ہو, لو لائف سے ریلیٹڈ یہ بہت پازیٹیو ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس میں یہ ستارے بہت پازیٹیو ہیں, وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہتری کر رہے ہیں. دوستیوں والا ہاؤس آپ کا بہت بہتر ہوا ہے, وہاں پہ یہ بہت پازیٹیو ہیں. پھر جو ایک میجر تبدیلی جو کہ 12 سال کے بعد ہوئی ہے, اور یہ آپ کے جو ہے جو لوگ روحانیت کا شوق رکھتے ہیں, اب یہ آپ کی منزلیں بہت آسان کرا سکتا ہے یہ ستارہ. اب آپ کو مینٹلی پازیٹیو کرے گا, دماغ میں روشنی آئے گی, اور وہ لوگ جو روحانیت کی طرف ٹلٹ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت آسانیاں کرے گا. اور میں تو کہوں گی جو جس مذہب سے جس کا تعلق ہے, یاد رکھیے یہ دنیا تو ایک پلک جھپکنے کا سفر ہے. میں نے اتنا اپنی ماں کو تکلیفوں میں دیکھا, میں نے اتنی اپنی ماں کی تکلیفیں دیکھی, اور جب وہ جانے لگی ہے نا میں نے ایک ہائے بھی نہیں سنی. بس یہ چیز مجھے ہلا دیتی ہے. تو پلیز جو ہے مت سوچیے اس دنیا کا, اگلے جہان کی ہر وقت تیاری میں رہیے. ہم اب بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن مجھے اس کا پچھتاوا بھی نہیں ہے, کیونکہ میں اپنے حلال رزق کی کوشش میں ہوتی تھی, پھر میں تھک جاتی تھی. میری بھی ایک عمر کا تقاضا ہے. میں امی کو یہ کہا کرتی تھی میں آپ سے تھوڑی تو چھوٹی ہوں, تو جو ہے میں تھک جاتی ہوں, ماں خود بھی جو ہے. پھر میں اب پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ وہ وقت نہیں دے سکی ان کو, جب پلان کر رہی تھی کہ اب فارغ ہوئی ہوں, اب قریب ہیں, لیکن زندگی نے مہلت نہیں دی. یوں تو وہ میری ہی نگرانی میں تھی, لیکن جس طرح وقت سپینڈ کرنا چاہیے تھا وہ بس زندگی کی مجبوریاں, یہ معاش کی مجبوریاں, یہ بڑی ظالم ہے. خیر, تو دعاؤں سے جو ہے ضرور اپنی چیزوں کو بدلیے, اور اللہ کی طرف لو لگانے کی کوشش کیجیے. جو جس مذہب کے اندر ہے, ہر مذہب میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلانے کے بندوں کو طریقے جو ہیں وہ سکھائے ہوئے ہیں, اور ان دی اینڈ جس بھی مذہب سے جس کا تعلق ہے وہ پکارتا بھی رب کو ہے. تو جی یہاں پہ جو ایک ستارہ 18 جون تک جس کا رول تھا, میرے لیوز کو ذرا ایک انرجی دے رہا تھا, ذرا ان کا سٹائل جارحانہ کر رہا تھا. تھوڑا سا ان کو لگے گا کہ ذرا میرے لیوز کی جو گرپ ہے وہ بہتر ہوئی ہے, معاملات زندگی کی طرف جو ہے ان کی جو گرپ ہے اس میں بہتر ہوئی ہے, چاہے ان کے سوشل کانٹیکٹس ہیں, چاہے ان کی ازدواجی زندگی ہے, یا ان کی کاروباری ریلیشن شپ ہے. تو میں یہاں پہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ ان کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوئے. 18 جون کو جو نئی تبدیلی ستارہ کرتا ہے, اب آپ کو اپنے مالی معاملات میں ذرا سا بجٹنگ کرنی پڑے گی لیوز. پیسہ
लिक्विड की तरह ये आपके हाथ से निकलवा सकता है। तो ज़रा आएगा भी पैसा अल्लाह के फजल से, लेकिन उसको फिर थोड़ा सा रोकने के लिए ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा हार्ड एफर्ट आप लोगों को करनी पड़ेगी, ताकि जो है वो आप लोगों के मामलात वहाँ पे आपकी नहीं है। अब मूव करते हैं लियो की तरफ। हमारे लियो दोस्तों के लिए एक बात तो ये कि मार्स आपके घर से चला जाएगा इस हफ्ते। इसने आपके घर से 17 तारीख को ट्रांजिट कर जाना है, और उसके बाद जो आपका रूलर है सन, उसने भी ट्रांजिट करना है और आ जाना है आपके 12वें घर। सो ये हफ्ता जो है ये आपके लिए इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि एक आपके जो रूलर है वो आपके 12वें घर में आ गया। मार्च यानी कि वो जो एक तपिश आपके इर्द गिर्द है ना, उसमें भी कमी नहीं आ रही। और दूसरा ये कि सन जब आ गया आपके 12वें घर में, तो ये टाइम हीलिंग का होता है। और सन भी आ गया, यहाँ पर जुपिटर भी है, मरकरी भी है। तो अब आपको जो भी आपकी कोई बीमारी है, किसी भी किस्म की बीमारी जिसको आप फेस कर रहे थे, वो आपकी ज़िंदगी से निकलती नज़र आती है। ऐसे लगता है कि जैसे इस हफ्ते में, ये जो 15 से 22 तक का हफ्ता है, इसमें आपकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी एक बेहतर फॉर्म लेगी। और फिर ये भी कि आप जो लास्ट वीक था उसमें आपको गुस्सा और जो टेंशन और जो परेशानी आप फेस कर रहे थे, अंदर ही अंदर जैसे आपको गुस्सा आ रहा था और लावा पक रहा था, लगता है कि इस हफ्ते आप रिलैक्स महसूस करेंगे। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपको महसूस ये होगा कि आप के ख़यालात बदल रहे हैं, आपका ओपिनियन बदल रहा है। ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी वाइब दिखाई देती है कि हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके ओपिनियंस चेंज होंगे। उन्हें लगेगा कि जिसको वो सही समझते थे शायद वो उतना सही नहीं है, जिसको जितना अच्छा समझते थे शायद वो उतना अच्छा नहीं है, जिसको बुरा समझते थे शायद वो उतना बुरा नहीं है। यानी कि परसेप्शन का एक चेंज दिखाई देता है। वैसे भी हमारे जो लियो दोस्त है ये एक ऐसे फेज में आ गए हैं जहाँ पर इनके ख्यालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ज़्यादा पहले से बेहतर हो रहे हैं। और थोड़ी मैच्योरिटी का लेवल जो है, मैच्योर तो हमारे लियो दोस्त बहुत होते हैं, क्योंकि शहनशाह अपने आप को समझते तो फिर वो शहनशाह मैच्योर ही होता है। लेकिन बहरहाल ये टाइम जो है ये समझ लीजिए कि जैसे आपके अंदर इस हफ्ते ऐसा लगता है कि जैसे रिलीजन की तरफ तवज्जो जा रही है, सूफीज़म की तरफ जा रही है, फिलोसॉफिकल आइडियाज़ की तरफ जा रही है। आप कव्वालियाँ टाइप के सूफ़ी म्यूज़िक सुन रहे हैं, उस तरफ से कोई सूफीज़म आपकी ज़िंदगी में या जो वो स्पिरिचुअलिटी है वो आपकी ज़िंदगी में सबसे दाखिल होती नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर यूँ भी है कि आप थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि किसी बात पर इस हफ्ते बहुत रिलैक्स होंगे। आपको लगेगा कि बहुत बड़ी गिरह खुल गई या कोई बहुत बड़ी उलझन सुलझ गई, ऐसी कोई रिलैक्सेशन का एलिमेंट भी आपकी ज़िंदगी में दिखाई देता है। फिर ये भी है कि आपके यूँ लगता है कि मार्स जो है वो अब आपके घर से निकल के आपके दूसरे घर में आ गया, केतु भी वहीं पर है। तो ये भी हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए, बहुत ज़्यादा आपके फाइनेंसेस में बेहतरी आ जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए, इस तरह के कुछ हालात दिखाई देते हैं। और उसके साथ आपके जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देंगे, क्योंकि आपको इस टाइम पे खुद के लिए स्पेस चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी स्पेस आपको मिले और आप थोड़ा सा ब्रीथ करें, लोग इंटरफेयर ना करें आपकी ज़िंदगी में। कुछ ऐसी सिचुएशन है। बहरहाल जो फाइनेंशियल बेहतरी है वो बड़ी क्लियर दिखाई देती है। ऐसे लगता है कि जैसे फाइनेंसेस जो हैं आपके रुके हुए बकाया जात या पैसे या अचानक आपको जहाँ से गुमान भी नहीं था वहाँ से आपको फाइनेंशियल हेल्प भी आएगी और फाइनेंशियल आपके लिए वहाँ से जैसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट भी आएगी। और फिर ये भी लगता है कि आपके क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल एक्सेस है ना वो अब अहम रहने वाला है तकरीबन 1-2 महीने। और जो उसमें फाइनेंशियल एक्सेस जब इम्पोर्टेंट होता है तो फिर उसमें जो चीज़ें जिसे हम कारमा टाइम भी कह सकते हैं कि अगर आप गुड कारमा तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर आप चैरिटी सही करते रहे हैं, अगर आप सदका खैरात या जो भी कुछ आप करते रहे तो आपको कई गुना होकर वापस मिल जाएगा।
تو اسی طرح سے گڈ اینڈ بیڈ کارما کا یہ ٹائم بھی ہے ون وے اور انادر آپ کے لیے، اور شاید یہی چیز ہے جو آپ کی پرسیپشن کو بھی بدل رہی ہے، اور پھر یوں کہ آپ کے جو مذہبی خیالات ہیں نا ان میں شاید اسی وجہ سے اتنی تبدیلی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کا ایک آپ کو جیسے کوئی اس ہفتے ایسا ریوارڈ مل سکتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کوئی انعامی اسکیم میں سے کوئی آپ کا انعام نکل آتا ہے اگر آپ نے انعامی اسکیم میں کہیں حصہ ڈالا ہوتا ہے، تو اس طرح کی کوئی سچویشن ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ایک جو نیگیٹو اس ہفتے کی بات ہے کہ آپ بلا وجہ اپنے آپ کو سمجھیں گے، یہ فیلنگ بار بار آپ کو آئے گی، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ پر کوئی بوجھ آپ محسوس کریں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ پر کوئی بلا وجہ کی پابندیاں ہیں یا بلا وجہ کی رکاوٹ ہے یا بلا وجہ کی سچویشن ایسی ہیں جو آپ کو ٹینشن دے رہی ہیں۔ سو اس کو جیسے آپ پازیٹیو سوچیں گے تو چیزیں پازیٹیو ہو جائیں گی، لیکن یہ چیز جو ہے یہ آپ کی سوچوں اور آپ کے خیالات کی حد تک ہے۔ آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہیپینس ہے، خوشی آپ کی پازیٹیو انرجی ہے، یونیورس آپ کو ہیپینس دے رہا ہے۔ آپ کی نیگیٹو انرجی اوٹ پٹانگ لوگ ہیں، ان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہیں جو آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں۔ آپ کی لو وائب بہت زبردست ہے، لور کارڈ ہے، اور لو وائب کہہ رہی ہے آپشنز اپرچونیٹیز جتنی چاہیں اتنی آپ کو اویلیبل ہیں۔ آپ کا لکی سٹون بلیک ٹورملین ہے، کالا ترملین یہ کالے رنگ کا پتھر ہوتا ہے، یہ آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون ہے، اور اس کو یہ ایزی مل جانے والا پتھر ہے، اس کو جتنا اپنے ساتھ رکھیں گے اتنا آپ کے اندر سے یہ جو نیگیٹو انرجی ہے یا نیگیٹیوٹی ہے اس کو ابزارب کرے گا۔ آپ کا لکی چارم بن رہا ہے گندم کا خوشہ، بیٹ یا گندم کے چند دانے۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو، ہجوم کو مت فالو کرو، جو صحیح ہے، جو صراط مستقیم ہے، چاہے مشکل بھی ہو